দেশত এতিয়া আদৰ বাঢ়িছে বিজেপি, ভৰসা হেৰুৱাইছে কংগ্ৰেছে। ভোটৰ পূৰ্বে অসমলৈ আহি কংগ্ৰেছক তুলাধুনা মোদী। বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক অসমত দুৱাৰ খুলি দিছিল কংগ্ৰেছে। অসমৰ ৰাইজ নহয়, বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীহে কংগ্ৰেছৰ আপোন। কংগ্ৰেছৰ বাবে অসমৰ পৰিচয়, সংস্কৃতি, ভূমিলৈ আহিছে ভাবুকি। কংগ্ৰেছৰ পৰা সাৱধান হৈ থকাৰ বাবেও অসমবাসীক আহ্বান মোদী। নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো 2 মাহ। ভোটৰ পূৰ্বে সঘনাই অসমলৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। শেহতীয়াকৈ 2দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেওবাৰে কলিয়াবৰত এক বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি সৰব হৈ পৰিল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ স্পষ্ট অভিযোগ, বিদেশীক মাটি গতাবলৈ অসমত চৰকাৰ বনাব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰী প্ৰেমৰ বাবেই প্ৰত্যাহ্বান আহিছে দেশলৈ। কংগ্ৰেছৰ আমোলত অসমত সলনি হৈছে জনগাঁথনিৰো। कांग्रेस ने असम के साथ क्या किया? सिर्फ सरकारें बनाने के लिए, कुछ वोट पाने के लिए असम की मिट्टी को घुसपैठियों को सौंप दिया। कांग्रेस ने दशकों तक असम में सरकारें बनाई। इस दौरान लगातार घुसपैठ बढ़ती गई और इन लोगों ने, घुसपैठियों ने क्या किया? हमारी संस्कृति पर हमले कर रहे हैं, गरीब का, नौजवान का रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में धोखे से लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये असम और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, कांग्रेस से आपको बहुत सावधान रहना है। বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক দুৱাৰ খুলি আদৰি অনাটোৱেই কংগ্ৰেছৰ অন্যতম উদ্দেশ্য বুলি মন্তব্য কৰি বিহাৰত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সমৰ্থনত কংগ্ৰেছে ৰেলী উলিওৱা বুলি অভিযোগ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এই ষড়যন্ত্ৰক বিহাৰৰ ভোটাৰ ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰা বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। অসমতো ভোটৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি পোৱা বুলি মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকিবলৈ অসমবাসীক আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে আশাবাদী, অসমৰ মাটিটো ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব কংগ্ৰেছক। कांग्रेस की एक ही नीति है, घुसपैठियों को बचाओ, घुसपैठियों की मदद से सत्ता पाओ। पूरे देश में कांग्रेस और उसके साथी यही कर रहे हैं। बिहार में भी इन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकाली, रैलियां निकाली, लेकिन बिहार की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। अब असम की जनता की बारी है। मुझे विश्वास है असम की धरती से भी कांग्रेस को करारा जवाब मिलेगा। ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে গুৰুতৰ অভিযোগ, কংগ্ৰেছৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান আহিছে অসমৰ পৰিচয়, সংস্কৃতিলৈ। বিজেপি চৰকাৰে যুঁজ দি আছে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে। বিজেপিয়ে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ হাতৰ পৰা ঐতিহাসিক স্থান, বনাঞ্চল, খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি উদ্ধাৰ কৰিছে। आज असम में बीजेपी सरकार जिस प्रकार घुसपैठ से निपट रही है, जिस प्रकार हमारे जंगलों को, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को, आप लोगों की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कर रही है, उसकी आज बहुत प्रशंसा हो रही है। ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आपके भले के लिए है कि नहीं है? কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ, কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছ শাসনত থাকোঁতে উপেক্ষিত হৈছিল অসম। কংগ্ৰেছৰ দিনত অসমে ৰেল বাজেটৰ টকা পাইছিল মাত্ৰ 2000 কোটি। বিজেপিৰ দিনত অসমে ৰেল বাজেটৰ টকা পাইছে 10000 কোটি। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो असम को बहुत कम रेल बजट मिलता था, लगभग 2000 करोड़ रुपए। अब भाजपा सरकार में इसे बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया है। মহাৰাষ্ট্ৰৰ শেহতীয়া নিগম নিকায়ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি দেখুওৱা অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ কথা দোহাৰি কলিয়াবৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন্তব্য, বিজেপি জয় হৈছে মুম্বাইত, বিজয় উৎসৱ হৈছে কাজিৰঙাত। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई
जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। বিগত সময়ছোৱাত দেশৰ বিভিন্ন নিৰ্বাচনত ধাৰাবাহিকভাৱে শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈ থকা বিৰোধী কংগ্ৰেছক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কটাক্ষ। নিগেটিভ পলিটিক্সৰ বাবে দেশবাসীয়ে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে কংগ্ৰেছক। কংগ্ৰেছৰ হাতত নাই বিকাশৰ কোনো এজেণ্ডা। जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, उनका जनादेश स्पष्ट है। देश का वोटर आज गुड गवर्नेंस चाहता है, विकास चाहता है। वो विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है, इसलिए वो बीजेपी को पसंद करता है। इन चुनावों का एक और संदेश है, कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स को देश लगातार नकार रहा है। কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰৰ ভূমিপূজন তথা দুখনকৈ নতুন অমৃত ভাৰত ৰেল উদ্বোধন কৰি কলিয়াবৰৰ পৰাই দেওবাৰে এনেদৰে অসম বিধানসভাৰ সমাগত নিৰ্বাচনৰ ৰণৰংকা বজালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট NKTV+।